प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपण जदि प्रतिषेधमूलक व्यवस्था ग्रहण न करेंगे, कार्यानुष्ठान ग्रहण न करेंगे, ताले घटना घटव, घटना घटला आप कार्यानुष्ठान ने ताले क्षति हो, डैमेज विल बी डन। बर्तमान पुलिस प्रशासन एत ढिला हो कहीं, एत पक्षपाती हो कहीं, एत उदासीन हो कहीं, तार काम कौन? पुलिस काम हो आईन श्रृंखला रक्षा करने, न्याय प्रतिष्ठा करने, पीड़ित बा पीड़िता को न्याय दबा। कि बर्तमान आम तो कौन देखुचे गोटे पर गोटे घटना, जदि गोटे निर्दिष्ट घटना हाँ तो आपको कहींपर ये गोटे घटना आइसोलेटेड इनसीडेंट, आपको यू कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट, किंतु थिंग्स आर हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, बैक टू बैक घटी चली, जोड़ा माने अत्यंत अत्यंत दुखदायक, लज्जाजनक, दुर्भाग्यजनक। पुलिस उपस्थित जड़े लोक मैंने मब बाहुल्यता स्तर को जी मारी दि जाए, हाँ सी अपराधी, सी निरपराध नुहे। जदि किए कहे निरपराध ताल मु कह ना से भूल कह मुझे अपराधी, किंतु अपराधी दंड देवार क्षमता कार? दमान विचारालय क्षमता अपराधी को धरवार क्षमता हूँ कार? पुलिस। लोके मारे पुलिस प्रति जो भय शून्यता जो घटना घटुची, कहीं भय शून्य ना आम पचारे बाबू अच्छा, सरकारी दल अच्छी, राजनैतिक पृष्ठपोषकता अच्छी, राजनैतिक सुरक्षा अच्छी, जहाँफल पुलिस बर्तमान आईन रक्षक दायित्व ना, बर्तमान सरकारी दलकर माने तांकर जो कथा पालन से रही, जहाँफल घटुची घटुची युगुड़ाक सब आम नाला कौटी उत्तर प्रदेश बिहार हो पारे, ओडिशा नाला अनहार्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। The law and order situation has taken a nosedive. Everybody has to hang his or her in shame. I demand two things. One, immediate action against those hearing officials. पुलिस आगे गंडगोल, पुलिस आगे हत्या, निर्मम माड़ हत्या, तुरंत दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान आईन अनुसार। एवं द्वितीय पुलिस निरपेक्षता, राजनैतिक दलर चापरू भयरू प्ररोचनारू मुक्त हो पुलिस तार कर्तव्य करू। पुलिस इज वेटेड टू द लॉ, नॉट टू द डिक्टेट्स ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। जिते बड़े जो समय है तार निंदा है, आज हो आज निंदा करूँ। मुख्यमंत्री उद्वेग प्रकाश कर देखिए, उद्वेग प्रकाश कले कौन हम? आफ्टर द इंसिडेंट एवरीबॉडी इज वाइज, यू हैव टू प्रिवेंट occurring of incidents. You have failed to prevent. Honorable Chief Minister has to take it seriously as possible, because he is answerable to the people, both as Minister of Home Affairs and the Chief Minister, head of the state. You should take it seriously, and to take it seriously, you have demonstrate your will. Take action against those who are found guilty, in broad daylight those who have committed murders, taken law into their own hands, and secondly, warn officials recurrence will not happen. I hope Honorable Chief Minister will listen to me with patience and will act upon it accordingly. मुख्यमंत्री दायित्व मुख्यमंत्री को दल विश्वास को नहीं एभली एक गुरु दायित्व देछि एवं निरपेक्ष भाव में कहले जे जेहेतु से अमित शाह तांकर सर्वोच्च कर्ता किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमित शाह दलर एवं सरकार उभय सी सभापति जी अच्छा सी खंडे तांकर किसी मूल्य ना सी खाली नाम के वास्ते खाली सील धारी बस किंतु वास्तव में दल चलाऊँ किए मोदी
এবং ତାପରେ ଇଏରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଆମର ଅମିତ ଶାହ ତ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ପ୍ରଭାରୀ ସହପ୍ରଭାରୀ ହେବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ପରିମାପକ ସୂଚନା ଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାବରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ବଢ଼ୁଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ୁଛି, ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଠି ଏକ ସହିତ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆପଣ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନବୀନ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହଉ, ଆମର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉ, ଆମର ଉପକୂଳ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉ, ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବା କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ତରଫରୁ ସେଠି ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ୟାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେପରି ଅବିଚାର ନ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାୟ ନ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶା ତାର ହକ୍ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଦାବି। ସେଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କାନ ଶୁଣୁଛି, ଆଖି କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଓଲଟା ବିପରୀତ ଫଳ। ଯାହା ଆଖି ଦେଖିବ ତାହା କରନ୍ତୁ, କାନ ଶୁଣିବ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଇଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚେତ ଟାଣି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଖି ଦେଖିବ, ଯାହା ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଅତିର ଇତି ହୁଏ, ଅତି ନ ହଉ ଆମର ଚେତାବନୀ। ଯାହା ଆଖି ଦେଖିବ ତାହା କରନ୍ତୁ, କାନ ଶୁଣିବ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେଇଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚେତ ଟାଣି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରି ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଖି ଦେଖିବ, ଯାହା ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହା କରନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଅତିର ଇତି ହୁଏ, ଅତି ନ ହଉ ଆମର ଚେତାବନୀ।